आयज आमगेर सगळ्यांची फेवरेट प्रॉन बिर्याणी केल्या. हिंगा सुंगटांय पळय बरी धुवन क्लीन करून घेतल्या. मागीर तितून इल्लें मीठ, ओद, जिऱ्याचो पिठो आनी कोथमिरीचो पिठो घाल. मागीर तितून इल्ली आलें लसणीची पेस्ट, योगर्ट, लेमन ज्यूस आनी लॉट्स ऑफ कोरिएंडर लिव्स आनी इल्लें तेल गरम केलां आनी तितून घातलां. दिस हेल्प्स टू रिलीज दी अरोमा ऑफ द स्पायसीस आनी प्रॉन्स एकदम ज्युसी जाता. मागीर तितून हो भाजलेलो कांदो घातला आनी हें मॅरिनेट करून एक अर्दे वर दवरल्या पुरो, चड ओगूत न्हू, because the prawns are very delicate and they absorb the flavors quickly. मागीर हिंगा बासमती तांदूळ इल्ले एक अर्दे वर फुगत दवरलेले. मागीर उदक गरम जालें की तितून हे स्पायसीस घालपाक जाय आनी ते 70% कशें शिजोवपाक जाय. आतां हिंगा ग्रेवीची तयारी करुया. हिंगा 2 मोठे कांदे घेतल्या, स्लायस केल्या, इल्ले जिंजर गार्लिक, इल्लें मीठ आनी 3/4 ऑफ टीन टमाटोज घालपाचे. आनी मागीर हिंगा म्हाजो होममेड बिर्याणी मसाला घातला. ही ग्रेवी बरी शिजपाक जाय टील दी ऑयल सेपरेट्स, कित्याक आमी प्रॉन्स चड अगो शिजोवची ना. 1-5 मिनटां शिजयल्या पुरो प्रॉन्स विथ अ लिटल बीट ऑफ वॉटर अँड हे पळय ग्रीन चिलीज घातल्या हिंगा. एक 4-5 मिनटांनी ही पळय आमची ग्रेवी रेडी. आतां मातसो ताका दम दिवया. सो लेयर ऑफ प्रॉन्स ग्रेवी अँड अ लेयर ऑफ रायस, मागीर फ्रायड ऑनियन्स आनी इल्ले चॉप्ड कोरिएंडर लिव्स आनी इल्लो हो रोज वॉटर. मागीर परतूनय तो सेम लेयर रिपीट करपाचो. लेयर ऑफ ग्रेवी, लेयर ऑफ रायस, देन अ बीट ऑफ ऑनियन्स अँड चॉप्ड कोरिएंडर आनी इल्ली ही वयल्यान घी उतयल्या पुरो. मागीर हिंगासर हें पळय म्हाका कडेन केसर आहलेलें, सो तें फुगत घातलेलें हांवें दुदान आनी इल्लो हो कलर घातलेलो तितून, सो तो घातल्या पुरो आनी फिनीश इट ऑफ विथ लॉट्स ऑफ कोरिएंडर अँड रोज वॉटर. मागीर ती दमार दवरपाची, सकयल एक कायल घालपाची आनी हांडी तेजेर वयर दवरपाची आनी वयल्यान मागीर सिल्वर फॉयल ओ ते कावराक इल्लो कुडको घालपाचो आनी मागीर ते बंद करपाचें आनी एक 15 मिनीट ताका दम दिवपाची. जाली बिर्याणी रेडी. म्हाज्या किचनान सामको गमगमीत बिर्याणीचो वास पडला.